बंधु माने ओम साईराम केमिति अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे आमे भी बहुत भलरे अच्छु चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा ब्लॉग नंबर 6 चलतु स्टार्ट करवा देखु आज ब्लॉग रे रेसिपी हूँ अंडा तरकारी एक्चुअली अंडा तरकारी मो माँ टे भल बनाती माने जिते जन भी आम घरे अंडा तरकारी खाई हाथ तैयारी समस्ते कहते भल और मत भी प्राय बहुत भल लगे तो सहीटा एबे ही से चाकूरे ताकू कटिंग कटिंग टिके कर दौरान आपन चाहिए ताकू कंटा चामच रे भी करि परिबे एबे ही देखंतु से केमती करूचंती सइला अंडा को ऑपरेशन होतरा तापरे पट्टी रे गळिबो कोन सब पड़ी की कुआ हबो देखो केमितिया करे ये अंडा स्टाइल एटा हला हला केतरा अंडा 3 3 4 6 9टा अंडा जेतो अंडा छड़िया को आरंभ कली हला जेतो बाड़े ठक सुबिला ता कान को सुगला सी भूकी की उछन तबना मत अंडा दियो गोटे अंडा दे के आसी सेत पे 9टा अछि ना आ से गुरु खाउथुला एबे आ खाउनी ताको दिया होनी से इते इच्छा कोनी कि तो मन हेले ताको दिया होची से गोटे अंडा भी ठीक रे खाइलानी मु दउथली ताको से गोटे लोभ तार मोर अंडा फटा अंडा आ नड़िया आ चुचुर चुचु तो खाउनी हो चुचुरा माछ चिकन चिकन बिरयानी हैला ताले एठी अंडा एउडा सब रेडी हो गलानी ना हां तरकारी मसाला टमाटो प्याज कटा है तेजपत्र टमाटो आ ये होचे हमर प्याज रसुण अदा लंका जीरा ना जीरा होची दिया हैनी जीरा पाउडर अछि जीरा पाउडर अछि एटा पेस्ट हे रहिला आ प्रथम हम अंडा को काटी के सब दाग बदले न दिया पई तापरे लूण हळदी ए काई बुकुचु लूण पड़ला ना एति की आउ एति हळदी दियो हळदी देबी हां आउ दियो बस एबे ताको हम देखो ये मेथड टा ये माछ टाइप रे भी मैरिनेट करा हलो तापर तेल एटा का फुट्टीबनी ताले हां मैरिनेट हे लुण हलदी रे ना माछ भलिया एई बड़ा अंडा टी को मैरिनेट करने बे आपण जद्वारा अंडाटा फुट्टीबनी आजिकल अंडा भारी फुटुची ना सेति पई अंडा तरकारी हवा पई रेडी हेबे कड़ाई बसिला तातले गरम हेले ये सब पड़ा पड़ो आलू छाड़बुनि कि देखु तेल दिहला तेल टे गरम हेले आलू पड़ो फास्ट ना कौन ना अंडा पड़ो हाँ देखिए आलू को जोड़ दो चाहिए हाँ एथरे भी टिके हळदी पड़ला आलू पड़ो लूण पड़ो आलू टे संतुली दिया बेसी टाइम लगे से माँ से कड़ाई रे एकाथरके आलू भाज दौरान आ गोटे कड़ाई रे अंडाटा को भाजदेवे मैंने यहाँ ऑलरेडी आइंस होता सका एकाथरकर मजा हम तो एकाथर करदे आधे टिके टाइम भी मचिब एपटे अंडा सरला बेलू सेपटे मसला कषा स्टार्ट हो ना वेट कहीं करवा टिके कष्ट हम हाँ बासन टिके अधिका हो किंतु नॉनस्टिक जो ये आमर माजिवा के समय लगे
ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ତାତିଲେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ଚୁଚୁ ପାଇଁ ସିଝା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଭାତ ବସିଛି। ମା, ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଭାତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବାପା ତାଙ୍କର ରୁଟି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଭଜା ହେଇଗଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା। এইটা ହିଁ ମାନେ ଆମର ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟା ହୁଏ। ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ହୁଏନି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଟା ମାନେ ଭଲସେ ଭାଜନ୍ତିନି। ଆଉ ଭାଜିଲେ ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହିଁ ଭାଜିକି କଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଦିନେ ଥରେ ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଜିକି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଆର ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିକ୍, ମାନେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ନା। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ମସଲା କଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଅଲରେଡ଼ି ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ, ସେ ଫୁଟିଲା। ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଟମାଟୋ କଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ହେଇଯାଉ, ଟମାଟୋ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମସଲା ଦିଆହେବ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ମସଲା ଦେବି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଟିକେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି, ଲୁଣ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଟିକେ, ଟିକେ ସିଝି ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ, ତାପରେ କଷା ଟିକେ। ଏବେ ଏଇ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଦିଆହେବ।
जो आमर यहाँ पानी पकई गोले दे ढाड़ी देव गरम मसला मीट मसला काश्मीरी मिर्च जीरा पाउडर जीरा जीरा गुंड टिके बस गरम पानी ना नॉर्मल पानी भी देकी तार मिश्रण हो गला पूरा सेटा को देकी समस्ते भावुवे एमती डायरेक्ट पकेले भी तो सही मसला मिसब एटा कर कौन दरकार ना ये गोटे कि तो अच्छी चार थे करूँ जापर पकड़ जमती मसला जमती कषिकी जमती करते से भाया करेंगे खाली टी अंडाटा को डीप फ्राए करेंगे भलसे आलूटा को भी एबे आलू पकेबू ना टिके ढाकी दिए गैसटा ना टिके ढाकी दबा से टिके तेल उठे आलू पकेबा देखो मसला है आसला तेल छाड़ी गला आलू पकेबा आलू देदेले आलू देले आलू देले तापर हम टिके पकेबा कस्तूरी मेथी बढ़िया फ्लेवर आसो पानी दब बोले पानी देके सीझापी छाड़ी देव कि खाली पानी अल्प बेसी दबा पानी दबा टिके खाली हो तो मसलाटा एबे देखिबा तो केमिति हो गलानी गरम पानी गरम पानी बसची तरकारी दिहब सब बेले तेल जो भाजी तेलटा उठी हाँ सेटा भाजी से बसई देती सब बेले मन रखिए तरकारी सब बेले गरम पानी ही देवे हाँ दौथे समस्ते भी ना ठंडा पानी करते कितु गरम पानी देले भल टिके खाली अल्प अल्प जस्ट धनिया पत्र पकई दे पक्षर पकड़ ए पानी देदेव होगला गरम पानी सांगे सांगे गरम पानी फुटे जल्दी हम भी तरकारीटा गरम पानी देले स्पेशल अंडा झोल मटन भाया अंडा तरकारी भी होची अंडा तरकारी प्राय लोक तो सब सीझेकी आलू को छाड़ी दियो एबे टिके ढाकी दबा आलू सीझी माने अधा आधी सीझी गलानी आ टिके सीझिबो एबे ढाकी दबा से सीझी जाओ तापर अंडा छाड़ीबा आ जण को देखंतु केमती पड़ी मन कष्ट करिकी ता घर खरका हैनी बोली ना कौन मन दुख छुआर कहीं आग मो घर न खरकी अलग सब घर कहीं खरिकी देल झाड़ू करदेल ना आग
ଖରକା ହବ। ଆଜି ଶୋଇନି ନା ଇସ୍ ତାକୁ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଶୋଇଛି, ମନ କଷ୍ଟ ତାର। କଣ ହେଇଛି ମତେ ଅନେଇକି ଦେବୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛି ଆଇ କରିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇନି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କରିଦିଅ ଯାଉଛି ମା ଆସୁଛି ଝାଡୁ କରିବ ବୋଲି, ଚାଲେ ଘର କରିଦିଅ ଯିବ ଦେଖ ଝାଡୁ ହବ ସିଏ ପଳେଇବ। ଦେଖ ଗଲା। ଝାଡୁ ହବ, ଝାଡୁ ହଉଛି ତ ଘର। ଏବେ ଖୁସି, ଏବେ ଦେଖେଇଦେଲା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଦେଖ, ଦାନ୍ତ ଦେଖ। କରକା ହଉଛି ତା ଘର, ଅନେଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ବସିକି ଖାଇଲା ଖୁସିରେ, ତାର ଯା ନାହିଁ ତାହା ଗାଜର ନା କଣ ବच्चा ବच्चा। ହଁ ସେ ଦେଖିବ ନା ଘର ଖରକା ହଉଛି ସବୁ। ଦେଖ କେମିତି ଅନେଇଛି ତଳକୁ। ହେଲା ମାଇ ସ୍ପିକ୍ ବୋ ବୋ ମାଇ ସ୍ପିକ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ପୁରା ତତ୍ପରତା ସହିତ କାନଉଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ପୁରା ବଙ୍କୁଲି କରିଦେଇଛି। ଘର ଖରକା ହେଇକି ଆସିଲି, ମାନେ ଘର ଖରକା ହେଇକି ସରିଲା, ତାର ଯିବ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଶୋଇବ। ତଥାପି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି ସବୁ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ, ଯଦି ଝୋଳଟା ମରିଗଲା। ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ସେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝୋଳ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ସେତିକି ଝୋଳ ରହିବ ରୁଟି ଆଉ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପହଁରିଆ ପାଣିରେ ପହଁରିଲେ ହେଲା। ଆଧିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରହିଗଲା ଚୁଚୁ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଏତିକି ଅଣ୍ଡା, ଆଉ 8ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲା ଟିକେ ଦୁଇଟା ଯେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବ, ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେବ, ତାପରେ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦିଆହବ ତାପରେ ଆଉ। ଏବେ ଦେଖିଦେବ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଯିବଣି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦବା। ଗରମ ମସଲାଟା ଦିଅ, ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ
टिके धनिया पत्र पड़ला तरकारी देखନ୍ତୁ रेडी। ଏଠି ଚୁଚୁର ଅଣ୍ଡାଟା ଭଜା ଭଜି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବନି। सी फुटू ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ ର କରିଦେବା। ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ହେଇଗଲାଣି ଅଣ୍ଡା ସେ ତରକାରୀ। ଗରମ ମସଲାଟା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ରହିଗଲା ତ ବସ୍ ହେଲା। ପରଫେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଦେଖାଇନ ଅଣ୍ଡା କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଚୁର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ କାହିଁକିନା ଓଦା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ 2 ଥର ଖାଇସାରିଲାଣି ନା, ଏବେ ଟିକେ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି, ଟୁଙ୍ଗ 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 କରୁଛି ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଆଉ। ଓଇ ଦେଖ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି। ଇସ୍ ଥିଲା ଉଠିଲା ଏବେ ଟିକେ ଡେଇଁଲାଣି। ସୋ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବା ଆସିଯିବ, ଖାଇବୁ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଫୁଲା ଓ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ସକାଳୁ, ଜମା କିଛି କରୁନଥିଲା। ଇସ୍ ଓ ଠିଆ 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 ମାଇଁ ଚୁଚୁ 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 ଠିଆ 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 ଚୁଚୁ ଠିଆ 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 ଚୁଚୁ ଠିଆ 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 ଠିଆ